Hello everyone, magpili ta ani asa may atong unahon ani. Kari ko no. Kari sa sure ka nga mukaon ka ana. Hi guys! So grabe kang followers nga gamay o. Nandawa ko email guys. Lab, angas nagiparis nimo sa imong prutas. Why klaro ning among guys nga pangag. Kay nagduwa ko sa inil. Kay maoni atong kuanon asa man imo kani makaingon. Malagi. Kay magkaon ko no siyag orange. So ato ning pakpakan. Sige nagpakpak. Hello guys! Nakaon may orange guys. Lamig kaayo guys. Unsa mo gikaon orange? Orange. Dili. Naman guys. Look na.